Hello friends, welcome to my YouTube channel Different Thinker. My name is Shaq Moin. Let's start the video. आज हम एक ऐसे इस्लामिक पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं जानने वाले हैं जिनको दुनिया क़यामत तक भुला नहीं पाएगी या याद रखेगी। उनके बारे में मज़ीद जानने से पहले, उनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूँ। वो ये है कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या फ़र्क होता है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स कि कोई एक आदमी अपनी ज़िंदगी को लोगों के सामने दर्शाता है या बयान करता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। खुद की ज़िंदगी को खुद के ही ज़रिए बयान करता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी ही ज़िंदगी को बुक के ज़रिए बयान की है, द विंग्स ऑफ फायर। बायोग्राफी मीन्स किसी की भी ज़िंदगी को कोई भी बयान करता है, कोई भी शख्स बयान करता है, उसको बायोग्राफी कहते हैं। जैसे मैं अभी आप लोग को एक बहुत ही मशहूर इस्लामिक पर्सन की बायोग्राफी बताने वाला हूँ। मशहूर फ़िक़ाहे दीन उलमाए इस्लाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम के 4 मशहूर फ़ुक़हा में से एक थे। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम नोमान बिन साबित बिन रौता बिन मर्दबान था। आप आम तौर पर आपको इमाम आज़म के नाम से और अबू हनीफ़ा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे। आप सुन्नी हनफी फ़िक़्हुल इस्लाम थे और आपने मसलक हनफिया की बुनियाद डाली थी। उनकी पैदाइश 5 सितंबर 699 हिजरी में और 699 ईस्वी में और 80 हिजरी में कूफा यानी इराक के एक छोटे से शहर कूफा में हुई थी, जो उस समय सल्तनत अमाविया का खिलाफत था। उनके अब्बू का नाम साबित बिन मर्दबान था। उनके बेटे का नाम हम्माद बिन अबी हनफी था, अबू हनीफ़ा था। उस्ताद उनके असातिज़े इकराम जो बहुत ही मशहूर है, वो मारूफ़ है, उनमें से कुछ लोग हामिद बिन अबी सुलेमान, अता बिन अबी रबा, ज़ईद बिन अली रदियल्लाहु अन्हु, जाफ़र अस्सादी। उनके मशहूर शागिर्दों में से जाने माने नाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद बिन हसन सैयबानी रहमतुल्लाह अलैह। और उनकी आम ज़िंदगी में क्या काम करते थे। वो आम ज़िंदगी में ताजिर थे, मतलब बिजनेसमैन जो क्या है, बिजनेस करता है। और उनकी ज़बान अरबी थी और वो फ़िक़्ह और इल्मुल हदीस में बहुत ही माहिरुल फ़न थे। और उनका एक और काम था मुफस्सिरुल कानून। वो कानून के रखवाले या फिर कानून का तर्जुमान थे उस सल्तनत में। और उनकी किताबें बुक्स अल-फ़िक़्हुल अकबर, मस्नद अबू हनीफ़ा और अशारातुल मराम मिन इबारातिल इमाम अबू हनीफ़ा नोमान, ये कुछ मशहूर उनके बुक हैं। और उनकी और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 45,000 से भी ज़्यादा बार कुरानुल करीम को मुकम्मल पढ़ा या फिर ख़त्म किया था। क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो हर रोज़ रात सोने से पहले नमाज़ पढ़ते थे और उस नमाज में एक कुरान ख़त्म कर लेते थे, कुरान मुकम्मल करके ही सोते थे। और इतने मशहूर हो जाने मिलत की वफ़ात 18 जून 767 मतलब 767 हिजरी ईस्वी में हुई। उनके पूरी ज़िंदगी उन्होंने 68 साल ज़िंदगी गुजारी और 150 हिजरी में उनकी मौत हुई। उनकी वफ़ात बगदाद इराक़ी में बगदाद में हुई। और मरने की वजह जहर थी, पॉइज़न जिनको बोलते हैं। हम इनके बारे में इसकी वजह थोड़ा बाद में बताएंगे। और उनके बाद
وہ دفن بغداد میں ہوئے، اور ابھی اب وہاں جہاں دفن ہوئے ہیں وہاں ابو حنیفہ مسکیو، مطلب ابو حنیفہ مسجد بغداد عراق میں وہ کیا ہو گیا ہے، نام سے جانا جاتا ہے، ان کے مدفن کی جگہ وہاں پہ ابو حنیفہ مسکیو بغداد عراق میں بنایا گیا ہے۔ اور ان کی نماز جنازہ، پہلی بار نماز جنازہ پڑھائی گئی تو اس میں 40,000 سے بھی زیادہ آدمی تھے، اور مگر بڑھتی آبادی کو دیکھتے ہوئے، بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے ان کی نماز جنازہ 6 بار پڑھائی گئی، 6 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اور ان کی وجہ وفات میں زہر تھی، مطلب یہ بھی وہ قانون کے ترجمان تھے، مفسر قانون تھے، تو اس لیے وہ جو حکم دیتے تھے تو وہ کیا ہے، حکم جو دیتے تھے راج دربار میں، اس سمے خلافت عباسیہ تھی جب ان کی وفات ہوئی، تو اس سمے وہ کیا کرتے تھے، جو حکم دیتے تھے، جو قانون بناتے تھے، وہ لوگ ان کو مانتے تھے۔ تو خلافت عباسیہ میں ان لوگوں نے کچھ لوگوں نے ان کو بولا کہ آپ غلط قانون بنائیے جس سے لوگوں کو نقصان ہو، تو انہوں نے منع کر دیا، بولا کہ حضرت ابو حنیفہ نے منع کر دیا کہ میں لوگوں کے ساتھ برا نہیں کر سکتا ہوں، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ابو حنیفہ کو ہی ان کے کھانے میں زہر ملا دیے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ان کے وفات کے کچھ دن بعد یا پھر کچھ دن بعد کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے گھر کے پڑوس میں ہی یہودی کا گھر تھا، اور ایک دن رات میں یہودی کی بیٹی ان سے پوچھتی ہے، اپنے ابو سے پوچھتی ہے کہ ابو جان، یہاں رات میں یہاں پہ ایک پول رہا کرتا تھا، ایک کھمبا رہا کرتا تھا جو کیا ہے ایک دم سیدھا رہتا تھا، اور وہ کچھ دن سے نہیں دکھ رہے ہیں، وہاں پہ نہیں ہے۔ تو اس کے ابو والد بولتے ہیں کہ وہ ایک کھمبا نہیں تھا بیٹی، وہ ایک کھمبا نہیں تھے، وہ اسلام کے بہت ہی جانے مانے انسان، بہت ہی مشہور فقہ اسلام کے امام تھے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کیا ہے رات میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی خدا سے محبت کا اور ان کے عبادت کا، عقیدت کا یہ ایک بہت ہی بڑا مثال ہے۔ اور امام ابو حنیفہ چاروں امام میں سب سے پہلے امام ہیں، اور آج سب سے زیادہ اگر ماننے والے اگر کسی مسلک کے ہیں تو ابو حنیفیہ مسلک کے ہیں۔ سو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز، لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ گڈ بائے۔